Krishna. I've been here many times before, but for my kids, it's the first time. It's about all the kids being dressed up like Krishna, whether it is a boy or it is a girl. The people are outpouring, and the fervor that they have and the vibrations in the whole place and the beautiful murals that are there around. Although I have come here many a times, every time it's a new time, because it's about how much we can keep pleasing and keep pleasing Krishna. ಎಷ್ಟು ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಷನ್ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿರರ್ of what he has done in his lifetime. Think about Krishna, embrace Krishna and embrace the ideology of Krishna, and I don't think there is another wholesome divinity around us, and you're doing a ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಬ್, ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.